أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ni video kunkunde di kagila ka jamala aliya la me ni video na to fola manika kan français ane anglais lo kando be alaye o ko fe kamadia aya kisina la ne ma ke kila den la kunti kan muhammadu sallallahu alaihi wasallam mbade no alinya e video ko gurminati ni yeb so groupe le di min to ko fitiatu aliye baraka Côte d'Ivoire jamana do a sense so min to ko man bara mi do temisri loli do ala la bo anya wuli kantin ka lo dunya yin kono fi ba bon lo ala ye dunya yin kono mi ay misri di kwada anyon lo ye al jamalo sini hargena kono bade nu nyal bekli la bonda la kana al benye fense ya feka itabla bisi ko indo ala ye la bondi ma al jamalo sini hargena kono ambul sini al benye dala kani numéro lete Afrique yayi Asie yayi Amerique yayi Europe yayi bena ita contribution di ala ye la bon lo ye al jamalo sini al gena kono ba mo ti se mo ami ti se bol som na ira ye ka foko makono ko nyalo ngere ye ka ban haka ban ka la fulo haka ban ba tu male tende anya bekli la ambola ka ni benye bene tama bendi ka lo misiri indo numéro lete adi se mo likila adi jame ko yuma soro adi warla wayoro min na la contribution la wayoro min na ba ka susudi madame ba ka fe susudi di ambole ya koro ye be fola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gloire à Allah et le salut soit sur son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La vidéo que vous regardiez en ce moment émane d'une association musulmane qui porte le nom de Fitiatu for Charity. Nous portons à votre connaissance la construction d'une mosquée en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la province de Man. Mais nous avons besoin de la contribution de tous. Nous avons réussi à finir le soubassement au complet. Nous sommes au point de commencer le mur. La construction de la dite mosquée est pour Dieu. Et celui qui contribue à la construction d'une mosquée, Dieu à son tour lui construira une maison au paradis. Sur ce, la porte de la contribution est grandement ouverte pour tout un chacun qui voudrait contribuer. En effet, la mosquée est sous forme d'étage. La longueur est de 15 mètres et la largeur est de 20 mètres, c'est-à-dire 15 sur 20. Plus de 300 fidèles peuvent effectuer la prière à l'intérieur de la mosquée. Et au-dessus, plus de 200 fidèles peuvent effectuer la prière également. Pour ceux qui voudraient contribuer, veuillez nous contacter partout dans le monde sur ces numéros suivants. Praise be to Allah the Almighty. May the peace and blessing of Allah be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The video you are looking at now is part of the development undertaken by our big women group called Al-Fitya for Charity.
We are building a mosque in Africa or Cote d'Ivoire in a city called Mam. The mosque is going to be an austere or story building. You are looking at the videos of the mosque, and as you can see, the foundation is completed and the building is going up. But we need each and every one contribution. We are building this mosque for the sake of Allah in this war, and anyone who contributes towards it should know that Allah will build a house for him in paradise. Therefore, the door is open for each and every one assistance or contribution. As mentioned previously, the mosque is an austere or story building. The longest is 15 meters and the widest is 20 meters. That is the ground floor. This ground floor can take up to 300 people, and the first floor can take no less than 200 people. The numbers you are seeing are numbers of contactable personnel in various countries for anyone who wishes to make a donation. Wassalam. Thank you for watching.